Hallelujah, 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 hallelujah. राजा मान को राजा वास्तव कथा जो आम देखू प्रकाशित वाक्य लिखा अच्छी से राजा मान को राजा हालेलुया से साधारण नुहति से असाधारण परमेश्वर महान ईश्वर से आओ से धर्ममय से गौरव विशिष्ट हालेलुया ये आम देखु गीत रचक कहते हे नगर द्वार सकल मस्तक टेक जेरुसालेम नगर रे जेरुसालेम मंदिर रे आमे जानिछु तार चतुर्पार्श्व एक प्राचीर थिला से प्राचीर मध्य 12टी द्वार थिला प्रेज द लॉर्ड यदि निहिमिया पुस्तक को जिबे आपण माने जानि परिबे जिते बेले से माने पुनर्गठन करूछंती पुनर्संस्थापन करूछंती जड़े गोटे गोष्ठीर लोक आ गोटे गोष्ठीर लोक गोटे गोटे द्वार पर्यंत से माने संस्थापन करुछंती हालेलुया ताहा सेमानकर पूर्ववर्ती राजा आउ ताहा करिथिले बा सोलोमन को द्वारा निर्मित होइतिला आउ सेई द्वार गुडिक विभिन्न मेसो द्वार आउ विभिन्न द्वारर नाम से लिखाइछि एपरि द्वार गुडिक सेठी थिला आउ सेही द्वार रे प्रभु प्रवेश करिबा पाई आउ एटा भाववादी मानक द्वारा अर्थात गीत रचकों द्वारा पूर्वर लिखा जाइतिला एहा गोटे भाववाणी एहा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आसीबार बहु वर्ष पूर्वर एही भाववाणी लिखा जाइतिला प्रभु जीशु ख्रीष्ट जते बेले गर्धब उपरे जेरुसालेम को से जाउछंदी सेते बेले एही भाववाणी सफल हैला हालेलुया एहा आज जदिबा आमे माने आज पर्यंत यही भाववाणी को सफल हो जाइतिबा विषय को जदि स्मरण रे आनुछु जेहेतु से मानकर प्रभु से मानकर प्रति यही समस्त कर्म करि जाय अछंती हालेलुया एठी से कहउछंती हे नगर द्वार सकल मस्तक टेक हे चिरस्थायी कबाड़ सबु टेकी हुओ हालेलुया मस्तक टेक नगर द्वार सबु मस्तक टेक तापरे चिरस्थायी कबाड़ सबु टेकी तही रे गौरवमय राजा प्रवेश करिवे हालेलुया तापरे प्रश्न आसुची से गौरवमय राजा किए एडी लेखा अछि से ही तार उत्तर दउचंदी बलवान ओ वीर सदा प्रभु हालेलुया से गौरवमय राजा जे कि नगर द्वार सकल को माने टेकी हेबा पई चिरस्थायी कबाट सब को आउ टेकी हेबा पई कहउचंदी अर्थात बंद हेतिबा द्वार को उन्मुक्त हेबा पई खोली जिबा पई कहउचंदी हालेलुया आज प्रभु मध्य वाक्य रे कहंदिनी मु द्वार रे आघात करूची जो माने आपण द्वार खोली देबे मु से भीतर को जिबे हालेलुया प्रकाशित वाक्य 3:20 पद आज आमानकर द्वार मध्य रुद्ध हो जाइछि बोधे प्रभु को पाई ए द्वार को खोलिबा पाई से गौरवमय राजा प्रवेश करिवे से आगरु एहा कहउछंदी तुमाने आपण द्वार मुक्त करो हालेलुया चिरस्थायी कबाट सब टेकी हो तही रे गौरवमय राजा ए जगतर राजा नुहंती से स्वर्गर राजा आमानकर राजा से समस्त ऊपर से अधिकारी से गौरवमय राजा ये लिखा अच्छी से बलवान हालेलुया से बलवान और वीर वीर माने जो माने कि युद्ध रे पारंगम जो माने कि युद्ध करी पराजय करी थांदी सहस्र आउ अयुत अयुत लोक मान दाऊदन को विषय देखिथिबे आपण माने सामुएल पुस्तक लिखा अछि राजावली पुस्तक रे मध्ये लिखा अछि वंशावली पुस्तक रे लिखा अछि जे तांकर वीर मानकर विषय रे वर्णन कर जाइछि किए केते जन को मारिथिल किए बाड़ी रे मारिथिला किए सिंह को चिरी फाड़ी देइथिला वीर मानकर विषय लिखा अछि दाऊदनकर विषय लिखा जाय हालेलुया एई सदा प्रभु जो आरोग्य में सेवा करू से बलवान हालेलुया
ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ବଳ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ କହୁଛୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋହର ବଳ, ମୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ସେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ସେ ହିଁ ବଳବାନ। ବଳବାନ ସାମସନ କହିଲେ ବଳବାନ ଠାରୁ ବଳ ପାଇ, ଖାଦକ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ବଳ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଥିଲେ ସେ ବଳ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ଶକ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣୁ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1:8 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ, ବଳବାନ ହେଲା ପରେ, ସାହସିକ ହେଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି? କଣ ଦରକାର ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବ, ବହନ କରିବା লাগিব। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁକୁ ଯଦି ବା ଶତ୍ରୁମାନେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ବିନା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହସ ବଳରେ ହିଁ ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଲା ପରେ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ ଭୟରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସାହସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିଛୁ। ଏଠି ଲେଖା ହଉଛି ସେ ବଳବାନ ବୀର ସଦା ପ୍ରଭୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଗ୍ରାମରେ ବୀର ସଦା ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସଂଗ୍ରାମ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ମାତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ହଉଛି ତାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିବ, ମାସ ମାସ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ତାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂଗ୍ରାମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ଲାଗିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ, ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ହାମାସ। ଏହା ମାସ ମାସ ଧରି ଲାଗିଥାଏ। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂଗ୍ରାମ। ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି କିଛି ସମୟର ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସଂଗ୍ରାମର ବୀର। ଯେତେ ଦିନ ହଉନା କାହିଁକି, ବିଜୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଆଉ ଥରେ କହନ୍ତି, ହେ ନଗର ଦ୍ୱାର ସକଳ ମସ୍ତକ ଟେକ, ହେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କବାଟ ସବୁ ମସ୍ତକ ଟେକ, ତହିଁରେ ଗୌରବମୟ ରାଜା ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ହେଲା, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଓ ତାକୁ ପୁନରୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ତାହାଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆହୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା କହୁଛନ୍ତି 10 ପଦରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୌରବମୟ ରାଜା କିଏ? ବାହିନୀ ଗଣର ସଦା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ତ ବଳବାନ ବୀର ମଧ୍ୟ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ସଂଗ୍ରାମର ବୀର, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ବୀର। ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ ହେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କର ବଳରେ ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରରେ ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଶଳ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ କୁହନ୍ତି, ମୋର ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ, ମୋର ହସ୍ତକୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଶିଖାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି ବାହିନୀ ଗଣର ସଦା। ସେ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ବାହିନୀ। ବାହିନୀ ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତ ମାନେ, ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଦୂତ ଆସି ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହା ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତାପରେ ବାହିନୀ ମାନେ ଆସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ। ଲୁକ 2:15 କଥା କହୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ବାହିନୀ ଗଣର ସଦା ପ୍ରଭୁ, ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେ, ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ବୁଡ଼ ହେଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ବା ସେମାନେ ପରାକ୍ରମୀ, ତଥାପି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ। ଇସାୟା ପୁସ୍ତକ 6ରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ, ଆପଣ ଆପଣ ଚରଣ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ,
उड़ी उड़ी आ गोटे पक्ष उड़ी उड़ी कहले धर्ममय धर्ममय पवित्र पवित्र हालेलुया से प्रभु को किपरि भय कर प्रभु को किपरि प्रशंसा कर से विषय देखा पार्छ प्रभुकर गौरव आज आम मैंने एक राजदूतर कर्म करवा लोक मैंने आमे मध्य प्रभुंकर लोक माने आमाने तांकर प्रशंसा करिबा निहाती आमानकर कर्तव्य एठी लेखा अछि आ गोटे शेष पद देखंतु से गौरवमय राजा अटंती हालेलुया से बाहिनी गणर सदा प्रभु से बलवान वीर सदा प्रभु से संग्राम वीर सदा प्रभु से बाहिनी गणर सदा प्रभु से गौरवमय राजा अटंती हालेलुया से गौरवमय राजा तांकर गौरव से काहाकू देबे नहीं सेतिपाई द्वितीय विवरण 4 पूर्व लेखा 26 पदे से सब गौरव रक्षण उच्चकीर परमेश्वर हालेलुया से तांकर गौरव से काहाकू देबे नहीं प्रभु आज अमान को गौरव करिबा पाई प्रशंसा करिबा पाई से निर्माण करिसंती आज आमे माने तांकर लोक तांकर चलास्थानर मेष आमे मानकर कर्तव्य दायित्व जे तांकर गौरव करिबा तांकर प्रशंसा करिबा आसंतु आमे समस्त आपण मुख खोलिबा सेही अमानकर बलवान वीर सदा प्रभु संग्राम वीर सदा प्रभु आमानकर गौरवमय राजा बाहिनी गणर सदा प्रभु को आमे धन्यवाद देबा अपना हृदय खोली अपनार संपूर्ण अंतकरण खोली आमाने हस्त टेकी आमानकर से गौरवमय राजा को प्रशंसा करिबा केही काहाको देखंतु नहीं केही काहाको लज्जा बोधा करंतु नहीं प्रभुकर प्रशंसा करंतु जे कि आपनकर उद्धार करता जे कि आपनको पई जीवन देइचंदी जे कि आपनको प्रेम करंती जे कि आपनको पई अति मनोयोगी जे कि आपनकर जीवन रो सुरक्षा रो आको दायित्व नैचंदी जे कि आपनकर मातृ गर्भ ठारू आदि पर्यंत स्कंद रे बही आसुचंदी सेही प्रभुकर प्रशंसा करंतु सेही प्रभुकर गौरव करंतु जेतु से महान अटंती से आपनकर दुख जानंती जे आपनकर चिंता जानंती से आपनकर आवश्यक जानंती आपनकर भविष्य जानंती आपण तांकर प्रशंसा करंतु आपण तांकर गौरव करंतु हालेलुया जेतु प्रशंसार योग्य लॉर्ड वी प्रेज यू हालेलुया वी ग्लोरीफाई योर माइटी नेम वी वर्शिप यू लॉर्ड अमंग योर सेंट वी ग्लोरीफाई योर माइटी नेम हालेलुया वी एक्सॉल्ट यू वी ग्लोरीफाई यू वी मैग्निफाई यू लॉर्ड हालेलुया because you are only the resurrected God you are the only living God hallelujah you are only worthy hallelujah hallelujah oh Lord our Savior hallelujah glory to our God the Heavenly Father hallelujah we praise you Holy Spirit hallelujah thank you for your helping thank you for inspiration thank you Lord you've given this opportunity hallelujah thank you in your Lord in our midst your presence is working in our midst hallelujah hallelujah धन्यवाद तुमर उपस्थिति आमानकर मध्य कार्य करुछि तुमे आमानकर संगे अछ हालेलुया धन्यवाद प्रभु तुमर संकल्प तुमर अभिमत पई धन्यवाद दोछि हालेलुया we are praising you Lord we gratitude in our heart Lord we lift up in our hands and we glorify you hallelujah hallelujah thank you Lord you get glory and honor hallelujah 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 धन्यवाद प्रभु तुमर प्रशंसा करूछु तुमर गौरव करूछु तुमर महिमा करूछु thank you for your salvation hallelujah thank you you've given us your faith hallelujah your shield hallelujah that's why we are protected hallelujah thank you Lord hallelujah धन्यवाद प्रभु तुमे आमानकु सुरक्षा दउछो तुमे आमानकर प्रतिपालक दिछो hallelujah you are our shepherd hey Lord hallelujah you are our good shepherd hallelujah thank you Lord thank you we worship you we glorify you we adore you hallelujah hallelujah थकी जातु नहीं प्रभु